saya rasa setelah begitu lama kita ber-COVID, saya rasa kita dah faham kepentingan pembelajaran digital atau pembelajaran online atau teknologi online ini. Bukan sahaja dalam pembelajaran dan pengajaran, tetapi juga dalam banyak aspek. Digitalization ini menjadi satu teknologi yang dapat membantu retailers, dapat membantu banyak aspek sektor-sektor lain di mana dulu kita terpaksa berjumpa face to face. Sekarang banyak aktiviti boleh dibuat secara dalam talian. So it's a technology has come to a stage where dia menjadi very important untuk kita sebagai satu shield untuk memerangi COVID-19. So today we are talking about PDPDP online dalam pasca COVID. Okey, secara roughly inilah dia matlamat siri webinar kita, just to recap. Untuk meningkatkan kesediaan warga politeknik dan college community. Ini adalah tujuan utama kita. Jadi kita dah spend about 38 webinars daripada pelbagai panel-panel telah memberi khidmat nasihat, telah memberi untuk ajar, telah berkongsi information untuk memastikan bahawa warga kita di politeknik dan college community dengan knowledge untuk menangani pasca COVID ini dengan menjalankan PDP. Yang kedua adalah memantapkan pengetahuan dan kemahiran sebagai warga politeknik dan college community. So a lot of information telah kita beri, so that kita harap is very useful, dapat tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Dia adalah satu platform untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan warga politeknik dan college community. So seperti mana yang saya dah kata sebelum ni, webinar ini adalah kali pertama kita berjumpa di atas dalam talian, dan ia adalah satu platform yang kami rasa akan quite popular. So kita akan teruskan this platform sebegini untuk membantu warga akademik dengan pelbagai topik-topik yang, and then peningkatan profesionalisme melalui perkongsian ilmu. Kita dah tahu bahawa kita dah mengeluarkan sijil atau NPK, nota pengesahan kehadiran NPK, di mana itu boleh tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk peningkatan professionalism. So very good. I think the matlamat webinar from our point of view is something that is successful and kita boleh extend. Next, Umar. Okay, sepintas selalu. Okay, so pintas selalu. This is something I think I nak serahkan pada Umar untuk go through. This is a interesting infographic. Umar. Okay, selamat pagi semua, selamat datang kami ucapkan kepada untuk sesi rumusan pada hari ini. Okay, secara sepintas lalu kita dapat lihat di sini tempoh webinar berlangsung dari 9 hingga 25 Jun. Jumlah webinar adalah 40 slot, termasuk satu slot pembuka dan satu slot penutup, tapi 38 slot webinar yang berjaya kami arrange untuk benefit anda. Okey, so antara tema dia 5 tema. So tema pertama, pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform pengurusan pembelajaran LMS dan platform komunikasi sebanyak 6 slot. Tema kedua, pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform sidang video bagi PDP secara langsung untuk live teaching 4 slot. Pembangunan sumber atau media untuk pelaksanaan PDP dalam talian ataupun content creation sebanyak 10 slot. Amalan terbaik pelaksanaan PDP dalam talian ataupun the best practices 14 slot. Dan terakhir, pengurusan kendiri, kesejahteraan dan sokongan moral ataupun lecturer survival kit sebanyak 4 slot. Okey, so jumlah panel yang kita ada sepanjang sesi webinar adalah seramai 48 orang, iaitu 8 orang pensyarah dari Universiti Tempatan, dari Politeknik Malaysia 19 orang, College Community Malaysia 6 orang, panel luar seorang dan panel antarabangsa 4 orang. Sebenarnya kami dari pihak kami sangat berbangga kerana telah mendapat respons yang sangat hebat. Bukan senang untuk kita berkongsi dalam satu platform yang open, so I think that takes a lot of confidence, and I'm very proud that many of you actually came forward with your proposal on what you like to share during our webinars. Right, so jumlah kumulatif peserta ialah seramai 15,000 orang. Setahniah diucapkan kepada anda sebab tanpa sokongan anda sebagai peserta webinar, di manalah kami. Right? Thank you, Dr. Umar. So sepintas lalu ada data that we would like to share with you dan menunjukkan bahawa
pioneer webinar. I think the webinar has made a good impact kepada warga kita and also warga international termasuk universities dan sebagainya. So thank you Dr. Umar for that. So kita begin kita punya mengupas dan memberi take away points yang boleh kita nak kongsi bersama. Remember Dr. Umar said there are 5 teams, so we'll go team by team and then each of us kita akan memberi sedikit take away yang kami rasa boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan di diskusi untuk strategize dia punya PDP. Okay, so tema pertama adalah pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform pengurusan pembelajaran LMS. This one talks about the LMS. If you remember, tuan-tuan dan puan, kita talk about CDOS fundamentals, bermula dulu the first one dengan Cik Harun dan sebagainya. And then kita juga bercakap tentang G Suite, pengurusan PDP, Google Classroom, WhatsApp dengan Cik Ganim, saya masih lagi ingat. Low band audiences menggunakan WhatsApp dan Telegram. And then semalam, kalau tak silap saya dengan Cik Tajul, was it yesterday? Yesterday, building your integrated classroom on the cloud. So these are the topics yang kita letakkan di bawah the team. Okay, our takeaway kita divide into 3. Yang purple tuan-tuan perempuan nampak that is for me. Yang hijau tu adalah from Dr. Umar dan yang hitam tu adalah from Dr. Nizam. Hitam ke tu? Ke mata saya dah. Dark blue. Okay, so let's begin with the ladies first. Kalau boleh, Dr. Umar, you carry on with the green input first. Okay, so dari tema 1 key takeaway penggunaan LMS dan platform komunikasi adalah penting supaya kita dapat menyampaikan maklumat secara sistematik dan efisien, dan ini sebenarnya merupakan transformasi ke arah andragogi dan pedagogi secara digital. Okay, so bagaimana? Transformasi ke arah andragogi dan pedagogi secara digital, what can you sort of elaborate on it a bit? Okay, so kalau sebelum ini secara tradisional mungkin kita tidak begitu banyak menggunakan LMS dalam PDP kita, ataupun kita mungkin lebih kepada cara yang kurang sistematik, tapi kini melalui sesi-sesi webinar anda telah dapat melihat apakah potensi CDOS, apakah potensi Google Classroom, apakah potensi G Suite, apakah potensi AWS untuk sebenarnya merancang anda punya material, menyimpan anda punya material dengan lebih sistematik supaya PDP anda boleh dijalankan secara lebih efisien. So PDP on air itu adalah boleh dikatakan sebagai dia memerlukan satu pendekatan yang baru, pendekatan yang bukan pendekatan tradisional, tetapi ia mengambil kira teknologi yang kita guna pakai. So that is something very important untuk tuan-tuan dan puan assume dalam takeaway. You cannot apply the same pedagogy or andragogy traditional as of for digital. There must be ada certain adjustments that you kena ambil kira, dan kita lihat daripada input pensyarah panel-panel ini dia dah bercakap tentang this kind of andragogy and pedagogy. Yeah. And we have summarized those tips into a slide later, which we will share later. So we will share that later so that you can make more sense of what kind of andragogy and pedagogy, right? So Dr. Nizam, anything you have to say? Okay. Terima kasih Dr. Nana. Ini hari terakhir kita dalam sesi webinar. Jadi saya ingin memberi sedikit input tentang apa yang telah kita laksanakan sebelum ini. Kalau kita recall balik, kita sebelum ini di dalam tema ini kita telah lihat pembentangan-pembentangan daripada pembentang-pembentang berkenaan dengan aplikasi bertemakan ataupun berteraskan LMS seperti G Suite, AWS dan juga Microsoft Teams dan sebagainya. Jadi di Politeknik kita tahu kita ada CDOS, kita menggunakan CDOS sebagai LMS utama. Namun kita juga ada pilihan-pilihan lain dengan kos yang lebih minimum yang terdapat di internet, contoh seperti yang saya sebut tadi G Suite dan sebagainya. Jadi kita harapkan agar pensyarah-pensyarah kita mengoptimumkan ataupun memanfaatkan platform-platform tersebut dalam sesi PDP mereka.
Jadi seterusnya di dalam sesi-sesi yang kita telah jalani, kita buat ya, kebanyakannya adalah kesemuanya dalam tempoh masa 1 jam atau mungkin lebih sedikit ya. Jadi saya rasa itu satu tempoh yang mungkin agak bukan satu tempoh yang sesuai untuk kita beri pendedahan yang sangat mendalam tentang satu platform tersebut. Jadi kita menggalakkan agar pensyarah-pensyarah kita di politeknik, di college community explore sendiri platform-platform tersebut supaya boleh dimanfaatkan lah. Jadi tujuan sesi webinar kita ni adalah untuk memberi pendedahan tentang apakah fungsi, ya, features dan juga potensi satu-satu platform tersebut. Okay. So itu dia, dalam masa sejam, of course kita tidak boleh memberi segalanya, and maybe this is just the tip of the iceberg. Webinar ini kita akan meneruskan lagi konsep webinar ini atau secara khusus online ini untuk memberi topik-topik yang lebih menarik dan lebih dalam as time goes on. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Nizam adalah pensyarah perlu mendalami sendiri platform tersebut. Choose one ataupun in as far as LMS is concerned, ini saya punya input. CDOS adalah merupakan LMS utama di Politeknik. So mereka pensyarah di Politeknik digalakkan warga Politeknik untuk memahami CDOS as much as possible. Saya tak kata CDOS is perfect, saya tak kata CDOS is not perfect. It is satu platform yang ada dan kita kena guna. It is as good as other platforms. So di pensyarah-pensyarah Politeknik dan warga Politeknik, yours is CDOS. So make sure that CDOS you faham as much as possible kelebihan dan kekurangan CDOS. Okay? Kelebihan dan kekurangan CDOS. So that you boleh complement dengan other applications yang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. The second one is for college community. As you know, as of now tidak ada CDOS. Kemungkinan as time comes in the future, when CDOS ada enough resources, kita akan open the gates to CDOS, to college community. But as of now, kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan Google Classroom sebagai your LMS utama. You can do this secara personal. That means lecturers can open up your own account and guna Google Classroom sebagai satu LMS untuk mengajar. You don't need to have a self account, you don't need to have any account, you just use your own account dan you gunakan dia sebagai a personal LMS. I think that is something yang you can do for the college community to start off, before kita plan what is it in store for college community as time goes on. It may be CDOS. The next one is just to make sure that whatever LMS that you guna, the importance of the LMS adalah rancangan mengajar. Apa dia yang you nak buat for the whole semester, make sure it's in the LMS. Dan ini menjadi bukti kepada si auditors bahawa you dah merancang dan you dah tahu apa yang nak dilaksanakan for the whole semester. So LMS ni perlu dikongsi dan diberitahu kepada pelajar dan mereka-mereka yang patutnya mempunyai akses pada rancangan mengajar ini, where they can see the whole plan of what you have done. Apa classes, apa topics yang synchronous, apa topics yang asynchronous, and so on and so forth. Jadi tuan-tuan dan puan-puan diharap memahami takeaways daripada LMS dan platform communication ini untuk you mereka cipta satu strategi yang mantap, yang hanya sesuai dengan keadaan tuan-tuan dan puan-puan sahaja. You might use an LMS CDOS, but you also may have WhatsApp atau Telegram sebagai backup untuk communication. All this is up to you, but make sure everything is being shared dalam the RMS, and then itu sebagai satu platform yang mantap yang will not change. The rest are all very small actions. So that is our takeaway daripada the first thing. Anything you want to add on top of this for the first thing before we go to the second one? Ya, berkenaan dengan, mungkin saya tambah berkenaan dengan platform G Suite untuk college community. Jadi saya rasa saya ada lakukan sedikit pembincangan dengan pihak ICT. Jadi mungkin
untuk college community kita menggalakkan mereka untuk memohon akaun G Suite education version. Jadi untuk proses untuk memohon G Suite education account ni, jadi kita harapkan agar dapat kerjasama daripada pihak ICT di college community sendiri berhubung dengan pihak ICT di jabatan untuk create account tersebut. So pihak PTM di college community sila berhubung dengan ICT di JPPKK, get the paperwork and approval and so on untuk use the G Suite sebagai unit LMS. Okay, so itu dia for the first one. Timah, you have anything? No. Okay, if not, kita go to the next tema, iaitu pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform video sebagai PDP. This is where the live teaching comes in. So this is something very interesting. Ada beberapa topik yang telah kita perkenalkan. Feature big blue button dalam CDOS, okay, where you can see your student dan sebagainya. Aplikasi Google Meet, synchronous and asynchronous learning using WebEx, aplikasi Microsoft Teams. So these are the 4 topics that we have under tema yang kedua. Okay, so these are the takeaway points. But before that, you must understand the concept of video and element synchronous. Yeah, suara bergema. Okay, so we will try to reduce that volume of the speaker so that tuan-tuan dan puan-puan Kita tak perlu speaker. At the moment we don't need the speaker, so minimize the speaker. So hold on, kita try to adjust. Okay, okay, so memahami tentang synchronous classes dan video, right? So, must faham bahawa video boleh digunakan pakai sebagai elemen synchronous. Synchronous means ada topik dalam dunia syllabus yang mana you perlu berjumpa dengan pencara, dengan student secara live. Ya. So, mungkin tak semua topik, mungkin 10% of the topik sahaja yang perlu ada sesi synchronous. Dan itu mungkin dimasukkan dalam classroom dulu dengan timetable dan sebagainya. Mungkin first hari pertama ataupun setiap hari Isnin, slot pertama you ada synchronous class. You masukkanlah video guna pakailah teknologi synchronous untuk berjumpa dengan student. Remember, kalau dalam I think it was John Bergman mengatakan bahawa synchronous is only for higher level of thinking, where you analyze and talk dengan lecturer, dengan students, get their feedback back and so on. So you use video ni, which is very precious. The synchronous ni adalah very precious element because dia makan bandwidth, right? Dan dia lambat nak download. So use it effectively. Okay, use it effectively so that the students can gain the most out of you punya synchronous, right? Jangan buat semua synchronous. I'm not saying just buat semua synchronous. No, synchronous is very variable. Pilih topik-topik yang mana you perlu dan you rancang betul-betul how effective the synchronous, right? So itu yang saya maksudkan, sidang video boleh digunakan untuk melaksanakan kelas synchronous. At the same time, video juga boleh digunakan pakai untuk asynchronous. This whole webinar is being recorded, right? So again, tuan-tuan dan puan-puan, you can have a look at it at your own time, at your own place, wherever you are. Then dia jatuh dalam kategori asynchronous, right? So here, this is where kalau synchronous saya nak tengok chat. So saya will respond kepada you punya questions and answers. You want that kind of response, you buat synchronous. But do it short. Jangan buat very long synchronous. People is very taxing on the mind, especially bila online. The second one adalah pautan rakaman sesi live. That's what I said. Bila kita dah merakam, please share with people so that people on their own sweet time dia boleh tengok over and over and over again. Dan again, you nak guna synchronous, you nak guna live, guna, but plan strategically. Mungkin asynchronous dulu, lepas tu synchronous, lepas tu balik ke asynchronous. So that storytelling tu kena dikemas supaya students tidak confused dengan the flow of you punya teaching and learning. So that is my input atau my take away daripada tema kedua. Dr. Umar? Okay.
Terima kasih Dr. Nana. Okey, so penggunaan platform sidang video adalah mudah. Tetapi apa yang lebih penting ialah bagaimana pensyarah merancang aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan secara live teaching. Maksud saya berikan task yang mereka boleh lakukan secara individu dan juga secara live teaching berikan task yang mereka perlu lakukan secara berkumpulan atau seperti yang Dr. Nana kata the harder stuff do it during your live teaching because that's when you can give instant feedback if it's needed. Okay, so gunakan masa bersemuka live teaching untuk mendapatkan respons daripada pelajar, terutamanya apabila mereka when they are doing the harder stuff. Itu saja dari saya. Okay. Saya serahkan pada Dr. Nizam. Terima kasih Dr. Umar. Jadi bagi saya peserta-peserta di dalam sesi webinar ini agak bertuah kerana dapat first hand experience ataupun boleh lihat secara live bagaimana terdapatnya isu-isu teknikal dalam melaksanakan sesi secara synchronous. Memang itu kita satu-satu yang tidak memang boleh bukan kata impossible tapi akan berlaku dalam satu-satu sesi synchronous. Walaupun dengan persediaan yang rapi, perairan dan sebagainya, jadi perkara-perkara tersebut akan berlaku, cuma mungkin dari segi psikologinya ataupun dari segi minat ataupun effort kita itu tidak akan menghalang kita untuk meneruskan sesi-sesi secara live ataupun synchronous sekiranya diperlukan. Jadi teruskan dengan usaha anda, buat seberapa persiapan, seberapa rapi perancangan yang sebaik-baiknya supaya berjalan lancar. Sekiranya masih lagi berlaku, jangan berkecil hati, jangan demoralize, teruskan dan belajar daripada apa yang masalah-masalah yang timbul tersebut. Jadi seterusnya dari segi perancangan, ya seperti yang Dr. Nana dan Dr. Umar mungkin telah terangkan dengan lebih detail, di mana kita perlu buat perancangan dari segi masa, seperti kita masuk kelas secara bersemuka, perlu ada rancangan mengajar, perlu ada perancangan masa supaya kelas kita berjalan dengan lebih efektif dan berstruktur supaya dapat menyampaikan kandungan pembelajaran dengan lebih dan disampaikan untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Also establishing the ground rules, especially when you're doing live teaching, establish ground rules seperti pada pukul berapa minit sebelum sesi live teaching tu pelajar patut sudah patut online, bila mic patut di-mutekan, adakah video semua patut, is it okay for them to not show their video. So these are the things that you may want to establish with your students for live teaching sessions. Okay. Next. What about this? The infographic? No, you skip that. Oh, we skip this. No, you use. That's tema 3. Okay. All right. So we have got. I'm sorry. This is tema 3. Sorry, now we go to the third theme, which is pembangunan sumber media pelaksanaan PDP dalam talian. This is the content creation, di mana tuan-tuan dan puan-puan adalah digalakkan untuk create content. Ini banyak soalan yang datang daripada tuan-tuan dan puan-puan dan juga daripada PP. Everybody now tanya, semua orang kena buat video ke? Dalam masa yang singkat ni, you nak buat video, is not going to happen. It's not going to make, it's going to be very difficult. Banyak dah ada. This is where you kena spend time online untuk lihat konten-konten yang lain yang boleh diguna pakai untuk you punya own contents. Dan PDF juga boleh digunakan, PowerPoint juga boleh digunakan sebagai bahan untuk you content creation. Tak semestinya bila sebut content creation kena ada video. Jadi paradigm mengajar melalui today we are going to do this, today we are going to do that is over, right? It can become dalam PowerPoint, it can come dalam PDF. This is where you do your blended. Lepas tu you ada you punya assignment untuk test students punya understanding of the two, and then you ada rules and regulation. Kalau student tak jawab, what kind of implication dia akan hadapi. So strategy is all about the strategy. So this team is about content creation. How are you going to create very fast content creation? So you have got Plotagon, you have got Pair Deck, you have got Screen Castify, Screen-O-Matic, and then we have got quizzes, quiz at Puzzle, Mentimeter,
video editing gunakan Filmora dan sebagainya. So our takeaway points are, next. Okay, our takeaway points are, I don't have any takeaway points, so it's all purple and black. So Purple is yours. Purple is yours. Purple is mine. Okay, Yes. sorry, I'm getting old. Okay, this is mine. Alright, I'm saying that terdapat banyak aplikasi di pasaran, pensyarah perlu pilih app yang sesuai untuk digunakan. Okay, this is what I mean by that. Yes, kalau tadi you tengok so many kinds of apps yang telah diperkenalkan dan ada lagi yang kami sendiri pun tak tahu. And you get the market will get to be flooded with more and more apps. So in the end, which app yang mana yang you nak? Okay, you have got to know what is it that you nak buat. Some apps can do so many things. Some apps hanya fokus kepada certain things sahaja. So pilihlah apps yang paling sesuai. You don't have to know everything unless you're passionate about apps. Go ahead. You are app person, right? Then you can be an educator. You can be a person yang akan mengajar kemudian. Pilih app yang sesuai, tahu classification dia, screencasting ataupun quizzes dan sebagainya. Itu adalah tema-tema generik dia. So you pilih app-appnya itu dan itu yang boleh digunakan dalam pensyarah perlu secara BYOD ya. Maksudnya bring your own device, atau falsafahnya adalah this is where pensyarah kena invest in apps. Ada apps yang free, ada packages yang not free, tapi premium you have to charge more, then you have to pay. So as a lecturer dalam 21st century teaching and learning ni, as you invest in paper, pencil and computer dan sebagainya, you kena start to invest in apps. You have to pay either annual fee, you have to pay a monthly fee, and so on for certain apps. And I'm sure you can share this with your friends. Yeah, I mean, you duduk satu jabatan, we have group of lecturers coming together. Okay, let's all share this app, and let's all share this app so they can use them continuously. Yeah, so that benda ni boleh diguna pakai, right? And then mungkin you beli app ni, you beli app ni, dan you beli app ni, so kita boleh we can use it as and when times come. So there's so many ways tuan-tuan dan puan boleh menggunakan konsep falsafah BYOD ini untuk memastikan pendidikan PDP ini dapat berlangsung dengan efektif. Do not expect everything from the government. That is, I think those days are over. Right? Ada perkara yang I think we will get money. Yang mana yang kita dapat, yang mana yang hardware yang kita dapat, software yang kita dapat, we will provide. But because changes are happening so fast, and cara dia orang punya business model mungkin tak sesuai dengan kita, so dia expect you sebagai pensyarah to invest in your own pen atau your own marker ataupun in your own app tadi ya. Yang ketiga adalah pensyarah perlu memahami kelebihan apps yang sesuai untuk, again we are back to synchronous and asynchronous. Perkataan synchronous dan asynchronous ni will be with us from now for a long time ya. Imagine you must remember synchronous real time, asynchronous far, anywhere, anyhow, wherever you are, that is asynchronous. Fahami kelebihan dan kelemahan synchronous and asynchronous. Use it complementarily. Jangan buat semua synchronous, jangan buat semua asynchronous. Mix it creatively. This is where students tak akan bored. If you buat semua synchronous dan mereka boleh expect apa you punya kelas, they will get bored. So mix and match to come up with interesting flow of your teaching and learning. So that is from us. That's from me. I'm the purple person. I forgot. Next we have Umar. You tak ada? So I'll be next, sharing after this. Okay, you'll be sharing after this. So yeah, this is Dr. Nizam. Okay, terima kasih Dr. Nana. So dalam sesi yang telah saya jadi moderator, ada pelbagai aplikasi ataupun peranti yang kita telah gunakan dalam sesi-sesi tersebut. Contohnya seperti kita gunakan iPad, gunakan aplikasi OneNote, Microsoft Sway, Lotagon dan juga voice recorder, Flipgrid, voice thread dan sebagainya. Jadi kita lihat ada variasi pelbagai konten yang kita boleh hasilkan untuk tujuan PDP dalam talian. Jadi satu yang perkara yang penting saya rasa saya nak highlightkan di sini adalah kita sekarang ini menuju peranti-peranti kita ni, kita sekarang menuju ke arah peranti-peranti muda alih. Penggunaan peranti-peranti muda alih terutamanya student kita dan juga kita sendiri, terutamanya kerana dari segi
kelebihan yang ada pada penanti penalih ni, dia mudah, cepat, mobile, boleh dibawa ke mana-mana, dan mungkin lebih murah daripada penggunaan komputer sendiri. Jadi saya ingin memberi penekanan terhadap pembangunan bahan-bahan, cara untuk venture ataupun explore pembangunan bahan-bahan menggunakan peranti mudah alih seperti iPad, seperti yang kalau kita ingat Dr. Azmar Putra daripada UTM, bagaimana beliau boleh menghasilkan konten yang menarik hanya menggunakan iPad. Jadi satu yang mungkin kita tidak terfikir selama hari ini, yang bahawasanya konten sebegitu boleh dihasilkan hanya dengan menggunakan tablet seperti iPad. Jadi seterusnya Dr. Umar ada membentangkan tentang aplikasi voice recorder, voice thread dan sebagainya. Jadi cuma saya nak tekankan bahawasanya bila sebut tentang konten ataupun kandungan, bukan seperti yang Dr. Nana juga telah terangkan tadi, jangan kita limitkan kepada bahan-bahan berbentuk multimedia seperti animasi, grafik, teks dan juga mungkin VR dan sebagainya. Kita juga boleh gunakan elemen-elemen audio sekiranya ianya bersesuaian. Yang penting bagaimana kita rancang dan kita design konten tersebut supaya boleh memberikan mencapai learning outcome yang diharapkan. Jadi itu saja untuk tema ini. Thank you, Dr. Nizam. So next from Umar, I think Umar has a graphic that I got confused just now. So let's see that slide again. Okay. So so sewaktu saya pula menjadi moderator untuk beberapa sesi webinar kita, I think soalan yang saya kerap dapat ialah so how kita dah belajar pelbagai apps ni, kita dah tahu platform ni, tapi macam mana kita nak merancang PDP kita. Okay, so saya akan berkongsi dengan anda satu framework yang saya develop dulu masa saya belajar PAGI, tapi saya rasa framework ni boleh diguna pakai pada masa sekarang. So saya akan bear with me, so I'll explain to you all the flow of your lessons and what are the suitable apps that we can use to actually to conduct the lessons online, and synchronously and synchronously, async and synchronously. Okay, so kalau before class which can be conducted asynchronously, so students boleh access supportive content material menggunakan LMS ataupun platform komunikasi, bergantung pada situasi anda. Jika pelajar itu ada keperluan untuk low bandwidth punya material, so anda boleh kita pernah ada Dr. Siti Rosmina dari PBS yang telah berkongsi bagaimana beliau actually share some materials on WhatsApp dan Telegram. Bagaimana beliau mengambil gambar setiap slide dan menghantar, bagaimana beliau menggunakan audio untuk menghantar note kepada pelajar. So itu satu cara, LMS dan juga platform komunikasi. So bagi pelajar access the supportive content material. Okay, selepas itu get students to watch videos ataupun interactive video. So apa perbezaan video dengan interactive video lah? Video interaktif sebenarnya membenarkan pelajar bukan melihat video secara pasif. Mereka sebenarnya kita boleh masukkan elemen nota, audio clip, kita boleh masukkan gambar dan sebagainya. So yang ini dalam sesi perkongsian dengan saya dengan Encik Fadli Adon dari College Community Arau, beliau telah menunjukkan macam mana menggunakan add puzzle untuk menjadikan satu video yang sama ada video yang kita create sendiri ataupun video dari YouTube untuk dijadikan sebagai interaktif video. Okay. Lepas itu pelajar boleh complete quizzes on these interactive videos ataupun tanpa menyangka masa. Selepas itu kita ada sesi semasa kelas untuk synchronous. Di sini masa live teaching nak buat macam mana? So first, ingat tak banyak panel kita best practice mereka kata review apa yang kita bagi material sebelum kelas. So review dengan pelajar, sama ada dengan quiz, sama ada dengan survey ataupun poll ataupun dengan discussion. Selepas itu sewaktu sesi synchronous, anda boleh buat live demo ataupun boleh menunjukkan recorded demo, tapi anda boleh bersama-sama dengan pelajar. Get them after that to actually apply the content that they have learned. Okay, get them to solve task. Yang ini yang saya kata, pakar pun kata task secara individu, task dalam kumpulan. Bagaimana kita boleh buat secara live teaching. Selepas itu, get students to present what they have done. Okay, so ini merupakan tips macam mana kita boleh kendalikan kelas secara synchronous. Selepas kelas ataupun secara asynchronous di mana kita boleh dapatkan student untuk record diorang punya refleksikan diri supaya mereka boleh buat connection antara apa yang mereka belajar, material yang mereka dapat dalam WhatsApp dengan Telegram tu, mereka boleh connect dengan sesi live teaching kita. Get them to reflect on that. See, can they see the connections? Also, get them to reflect how was the process. Get them on the build a relationship, especially online. Okay, build a positive relationship
always check in with your students. So get them to reflect. And after that, get them to explore. Get them to do things beyond whatever is in the content. Get them to look at different videos. Get them to start creating their own content, for example. Okay, so contohnya, kalau sesi sebelum kelas, anda boleh masukkan konten dalam CDOS, Google Classroom, ataupun seperti yang saya tunjuk kat sini, ikon Telegram dan WhatsApp. Okay. Lepas itu anda boleh menggunakan, ini contoh bahan yang anda boleh share. Sama ada video, PDF, audio dan sebagainya. Okay. Di sini yang saya kata, gunakan PowerPoint anda, jadikan dia kepada Google Slide, tambahkan add-on iaitu PADEC punya add-on, ataupun anda boleh buat screencasting step by step anda punya teknik menjawab tersebut. Okay. Menggunakan aplikasi screen recorder. Selepas tu aplikasi anda boleh gunakan Add Puzzle, di mana Add Puzzle anda boleh ada boleh masukkan audio, masukkan gambar, masukkan soalan. Okay. Kahoot, quizzes, Google Forms. Actually, some of you are already doing this. Yeah. Okay. You are already doing amazing things out there. It's just now planning your lessons in a more systematic way. Okay. Alright. So untuk synchronous class secara live teaching boleh menggunakan Big Blue Button ataupun Google Meet ya. So activation gunakan Mentimeter, Poll Everywhere, Kahoot, quizzes ya. Demonstration again, is what I mentioned. Now, this is the one, the application. So, masa live teaching, nampak tak icon-icon ini? This is individual punya work. You can use Padlet and you can collaborate. Or get them to work on a Google Docs, just like how Faradiba from Peace showed, how she gets the students to do collaborate work on Google Docs, okay? Get them to also break them into groups. This is how you break students into groups. For those who are teaching mathematics, get them to work on smart boards, online smart boards, okay? Finally, get students to present. So they can either present, on PowerPoint or in a video or audio form in Flipgrid, or even create their own Canva. So after class, get them to reflect. So as I said, reflection can be done using audio. So just use the native apps available in your own phone. Okay, and then get them on Whitestream, Flipgrid, Canva. So this is how, this is my sharing, my takeaway on how you can actually use these different apps to actually plan your lessons. Okay, thank you very much, Dr. Umar, for such an interesting picture form of how things kita plan as far as sebelum, during dan juga selepas dengan all the application. So itu satu perkara yang boleh tuan-tuan perempuan explore. As I said, it's not a formula, it's not one. It's a guide. Yeah, it's a guide. It's not a fixed rule, but possibilities and potential. This is where tuan-tuan perempuan creativity main peranan sebagai seorang pendidik. Ya. Okay, tema keempat, amalan terbaik. This is the best practices. So there are many of them. Saya tidak akan go through. Hanya kita straight away we go to the best takeaways. Okay, yang saya punya adalah amalan terbaik ini boleh digunakan sebagai garis panduan. This is satu perkara yang kita pernah faham. Perkara ini work for the panel because of their environment. Yeah, of course because of their student capacity, because student level of matureness dia sendiri, passion dia sendiri dan sebagainya. Dan that amalan happen to work for him or her. But tuan-tuan perempuan, everybody ada dia own strength and own weaknesses. You have got to plan and learn step by step. Jangan expect everybody. I don't expect everybody to be Prof Karim tomorrow. Ataupun so it's something that you have to go step by step and improve. Instead, find who you are. Siapakah you sebagai seorang pendidik online ini? What kind of teaching philosophy you want? And then you explore that. Then you guna these tools. So the time for traditional teaching is almost over. Online learning is going to be here. So it's time for us to get serious dengan digital learning. Number two, pensyarah perlu memahami, as I said, perlu memahami kekuatan dan kelemahan diri, belajar infrastruktur sebelum mencuba idea amalan, as I said. Those are guidelines, use them well, guidelines, dan cari. Please find your own strength and your own weaknesses and improve and improve. Okay, so Umar? Alright, so takeaway from best practices would be like what Prof Roshan mentioned. Students are all on moon now, waiting for the teaching and learning from Earth. So what are you going to prepare to send to the students to remain connected? I think this is a question that you may want to ask yourself, right? The second one was passionate educators. I think you all also would, participants would also agree with me that when we saw the sharing from best practice punya educators too,
you can see how passionate they were and how inspired we were at the end of their session. I think so. I really hope that that positive vibes actually reached you as well. And finally, would be plan. You can't just wing it. So that would be my three key takeaways from best practices punya webinars. Yeah. Okay, over to you, Dr. Okay, Nizam. thank you. Unfortunately, saya tidak berpeluang untuk menjadi moderator pada mana-mana sesi dalam tema ini. Namun begitu, apa yang mungkin saya boleh kongsi ataupun apa yang saya dapat, kemungkinan adalah bahan kita perlu rancang bahan dan teknik ataupun menggunakan teknik-teknik yang sesuai untuk sesuatu hasil pembelajaran yang hendak dicapai. There's no one size fits all dalam pembelajaran ini. Jadi sebagai contoh yang saya sebutkan, dalam wireless system dan English kemungkinan tidak akan ada teknik ataupun bahan yang sama, bahan dah tentu teknik yang sama, di mana wireless system kemungkinan dia adalah lebih kepada technical dan elemen-elemen kognitif yang berbeza, dan juga English menggunakan teknik-teknik yang berbeza. So mungkin itu salah satu benda yang saya boleh highlight. Alright. So tools are there, tapi how do you use it meaningfully, for your lessons, and if it's relevant, and how do you make it relevant to your students? I think that's very important. Okay, Umar, you have something to share with what John Bergman has. This is the one. Okay, so this is the periodic table lookalike for global standards for online learning. So what I would like to highlight would be the ones in the center here. So Bergman actually mentioned about establishing positive relationships when we are actually teaching online. He also mentioned when do we use the lower blooms. So the lower blooms are usually conducted asynchronously before class. Okay. Also, as instructors, learn to focus on group space. So maybe I can use the the annotation here, so that will be easier for us to see. Okay, so I hope this will be make it easier for you all. But anyway, let's look at this. So get meaningful tasks, get short media. Many best practices speakers mentioned that please do not create videos as long as 5 minutes. The shorter the better. Chunk the media. Also do practical activities. Remember to connect prior knowledge. So make sure students come prepared before they start your live session with you. Also, when you ask them, use proper questioning strategies. Instead of asking them, faham ke tak, get them to do a low stakes assessment. So that's how we can actually gauge their understanding instead of asking faham ke tak, right? Okay, accountability. Get students to be accountable that, so the accountability in different forms. So for students, how sure are you that students actually the videos that you have shared before you come to class? So that's when the ad puzzle, for example, ad comes in, where students cannot skip without answering the questions. Also, when you meet them for live teaching, ask them questions, prepare a Kahoot quiz based on contents that you have already shared. So this acts as a gatekeeper before they come to, for your live teaching class. Okay, use the pre-class data. Okay, this is very important, where, for example, you have given students a Google form, a simple quiz of 5 questions before they came to class. So during live teaching, show them a screenshot who submitted first, contohnya, who scored the highest marks. Give them let them feel that, hey, it's worth that I actually did this task. At least she actually, my lecturer actually observed my progress. Okay, get that done. So teach to interact. Okay, so always have an interaction with your students. So again, higher blooms are done during live teaching, maybe. Okay, set clear expectations, embrace failures, like what Dr. Nizam mentioned. Okay, and never lecture. I think this was also mentioned by so many of our best practice speakers. Make sure you get students to do student-centered activities. Get them into groups, just like how we would do in a real classroom, in a face-to-face. Get them into groups during live teaching. Promote collaboration. Model for students. Be a good student yourself. If you can show that you're continuously learning, I think your students will also be motivated to learn continuously. I think that's, but you can Google this, and I think this is very inspiring and actually covers a lot of our best practice elements. What is this called? This is called the Global Standards Periodic Table. Global Standards of online learning. For online learning. You can Google this. Right? Yeah. Okay. Okay. So next we go to Tema 5, the final team. The final team. This is where it's very different daripada the tema yang sebelum ini, yang lebih fokus pada best practices, technical issues,
This is the you as a person, as an educator, student, as a human being. As a human being. Yeah, how are you going to communicate mind to mind so that your classes are not boring, you understand that person, you have empathy, and then these are the things that you boleh guna pakai. I remember memahami digital body language. I think that was an interesting input. Then bagaimana mengakalkan motivation, how do you keep your students motivated? I know sometimes you yourself need to be motivated. This is where your bosses, your ketua jabatan, ketua program dan sebagainya must keep everybody motivated in this kind of environment. Aspek pengurusan masa very important. It's about planning. It's about planning. Dan tips menjaga kesihatan mental. Okay. Alright. So now the takeaways are penting untuk memahami psikologi pelajar dan pencerah semasa mengajar. Okay, understand your audience. Dalam semua perkara yang kita design, tak kira lah apa pun, you have to understand siapa you nak present this for. You're not presenting for yourself. Dalam mesyuarat, dalam you buat presentation ni untuk siapa? Siapa audience you? Apa level dia? Dan sebagainya. You have got to do it. Orang buat filem, dia pun ada market, audience dia siapa? Dia bercakap dengan apa? So, those kind of things you tak boleh lari. You understand your market, you understand your students, and you understand yourself. Plan. Ini yang saya kata tadi. Walaupun face to face ke, tak face to face ke, traditional ke, discrete plan to plan ni, you cannot run away. Especially online, you have really got to be someone yang strategize, because dunia time you adalah all over the place. Kalau dulu you dah 1 hour, now the time is yours. So bila time is yours and you not plan well, you akan berterabur, all over the place. You cannot control your student, you sendiri pun tak disiplin. You have got to be a disciplined educator, right? Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Okay, inilah dia, I think, the philosophy daripada all that we have seen. You will ask me, susah lah, time consuming, of course. But once you are there, once you dah dapat the what's the word, groove into it, you will improve yourself. Benda ni you buat, you boleh guna over and over. Right? So itulah konsep falsafah kita ya. Be patient and come up and carry through dengan this TEP. Green siapa? Saya. Okay, Green Umar. Okay, so this was we had for this session, tema 5, we had also counsellors from University Malaya, counsellors from Techanamurthy Jasin, and also a counsellor from Polytechnic Mersing Johor. So I think one key takeaway that I still remember was this person from Techanamurthy Jasin, Sai. She mentioned about formula kekalkan motivasi. So she had this acronym called MENDAKI. Yeah. So what is your main target? She mentioned about positive talk, setting your emotions right, get network, get a buddy to help you. It's like what you mentioned just now, get the apps, get a buddy system, So what is your desire, your niat, So kita betulkan niat kita, when we're going to teach our students attitude, positive attitude, gain knowledge, be lifelong learners. You yourself be lifelong learners, always, improve yourself from day to day. Also, she mentioned about an acronym called KHA, which is macam mana formula activity kelas dalam talian. So she mentioned about being creative, being active, and also how are you going to respond to your student. Also, she mentioned about building a rapport, get the session interactive, pantau masa perhatikan bahasa badan, persediaan mental dan physical. So these are my main takeaways from the 5th team. Okay, mungkin saya nak tambah sikit. Saya mengendalikan sesi daripada PMJ Puan Zaitun, tak silap. Jadi antara yang saya boleh highlightkan di sini adalah seperti yang Dr. Nana sebutkan tadi adalah kita perlu sebagai pensyarah perlu bijak dalam menguruskan masa untuk mengelakkan juga tekanan daripada kerja last minute dan sebagainya, dan juga demi kelicinan sesi PDP tersebut, of course. Dan juga kita perlu kategorikan kerja-kerja ataupun task kita tu kepada mengikut kepentingan, keutamaan dan juga kesegeraan task tersebut supaya kita dapat rancang yang lebih baik lah. Okay, thank you. So we have got about 5 minutes left, plus minus. I think ini kita dah habis. Kita dah habis the takeaways from the 5 teams. Ini adalah results ataupun some data yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan mengenai dengan
the webinar. So maybe Dr. Nizam, you can bring us through this. Okay, mungkin secara superficially kita cuba menggunakan masa agak terhad. So yang ini, results ini adalah daripada survey ataupun questionnaire yang telah dibuat oleh Dr. Umar. Terima kasih kerana itu. Dan daripada survey itu melalui menggunakan instrumen Google Form. So jadi daripada survey tersebut kita telah mendapat sebanyak 857 responden responden telah menjawab survey tersebut daripada 857 responden tersebut kita mendapati analisis yang telah dibuat, kita dapati 94.7% daripada responden bersetuju bahawa sesi-sesi webinar telah disampaikan seperti yang dijangka ataupun diharapkan oleh para peserta. Ini satu yang baiklah. Jadi 95.2% seterusnya menyatakan bahawa kandungan pembelajaran telah disampaikan secara berkesan oleh para panelis kita. Kemudian 93.7% bersetuju bahawa pace suatu webinar tersebut adalah memuaskan. 90.7% bersetuju bahawa tempoh sesuatu sesi webinar tersebut adalah mencukupi, sufficient bagi tujuan penyampaian kandungan-kandungan yang hendak disampaikan. Seterusnya 97.6% bersetuju bahawa panelis adalah berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidang masing-masing. 96.3% bersetuju bahawa webinar ini telah mereka mendapat pengetahuan yang baru melalui sesi-sesi webinar yang telah dijalankan. 94 dan terakhir sekali 94.3% menyatakan bahawa mereka bercadang untuk mengaplikasikan knowledge ataupun pengetahuan yang diperolehi daripada webinar ini untuk kerjaya mereka ataupun PDP mereka. So matlamat kita nampaknya matlamat kita tercapai secara keseluruhannya. Nampak gaya lah. So this one we had open-ended questions in the survey, like why did you attend our webinar? So if you can see, I think the biggest size here, the word gain, new, skill, I think it's gain, new skill, gain to use something. So to acquire new, using the new norm, you see? So these are the words lah we can see. So I think the keyword here is gain. That's why they wanted to attend our webinar. They want to gain something. So what was your biggest takeaway when the question I asked was, what was your biggest takeaway? And then I think online learning, new way of teaching, I think. So this is what I can interpret from here. So I think they have actually learned something new. That's what we'd like to share. Okay. All right. So So I think that comes to the last slide. Jawab je terus. Okay, before we go to the question and answers, let me complete this. Our way forward. Our way forward is that instructors dekat Polytechnic and College Community, kita expect you to become lifelong learners. Selalunya kita expect students to become lifelong learners. Tapi untuk menjayakan this whole teaching and learning thing, we have got to make sure that students dan juga lecturers see themselves as lifelong learners. Bila kita see ourselves as lifelong learners, there's no stop. It's always going on. Kita accept failure and then kita accept that it's going to take some time, but we do not give up. So itu adalah way forward yang pertama atau point yang saya rasa kita nak stresskan di sini. Number two, we dekat JPPKK as far as BIPD atau CIA ini adalah Curriculum Instructional and Assessment. Kita akan cubalah assist in terms of matters related to CIA on online teaching. Curriculum juga akan menggunakan platform ini. Their inputs, exam will have their inputs. In fact, today I think there will be one input from exam pukul 3 nanti on online assessment. So yes, this is the beginning lah. The webinar is not going to end here. Periodically kita akan guna this teknologi untuk kita sampaikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga mendapat input dan information daripada tuan-tuan dan puan-puan so that we can build a better future, right? So in the end kita semua belajar. This is something new for us. This whole webinar is something new for us.
something yang kita explore out of nowhere. Kalau you can see this room, memang a very small room, dan kita tak expect pun kita nak wujudkan something like this here, tapi everything came together dengan Webex-nya dan dengan adanya saudara-saudara Gani dan juga Zainal dan Puan Nurul yang ada di belakang kamera yang tuan-tuan perempuan tak dapat lihat. So we created this webinar series. So thank you everybody atas kerjasama. This is not the end. In fact, today pun there are 2 more sessions after me. Yeah, so there are 2 more sessions after this, iaitu penasihat akademik. So ini moderator would be Dr. Siti Norida yang akan bercakap dengan peranan penasihat akademik, especially untuk kursus yang dibuat secara dalam talian. So apakah peranan mereka? So lecturers who are not penasihat akademik juga kena faham apa peranan PA. So you can talk and can communicate with them effectively. Ya. Dan yang akhir sekali slot, yang akhir sekali dapat penilaian penilaian secara digital, online assessment. Ini akan disampaikan oleh Haji Syukur dan juga mereka-mereka daripada BPN. So those are the things yang kita dah prepare, and of course do not forget 4:30 insya-Allah kita akan ada bersama kita Dr. KP JPPKK bersama kita, bersama dengan Dr. Umar sebagai host untuk wrap up, untuk memberi sesi penutup webinar Siri Digital City menurut ke norma baru. So that is the last but not least of the slot yang kita dah sediakan untuk tuan-tuan. So please spare sikit lagi masa lagi ya. I know it has been very taxing pada tuan-tuan dan puan-puan. It's been a long 3 weeks for you and for me here. I think it's a song for you and for me. So please bear with us. Make sure that you are here 4:30 so that we can wrap it up, and then we see our beloved Dr. KP and to hear what he has to say and how to move on. Thank you very much from all of us. Don't forget at 11 we have got the next slot. So Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Syarat. Okay, so kami nak ucapkan terima kasih kepada semua participants, especially kami dah tahu siapa nama-nama yang selalu masuk awal. Okay, jom. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Bye. Tengok berapa orang? Ada question ke? Ada question. Dah jawab.